Chinara Baijalbari Hatio Co-Ordination of societyni. Hambai Baijalbari Hatio Chinara advisor group member eba DSP. Hambai orang Baijalbari Hatio Norwegian Chinara advisor member. chini sampai bocor na itu okra joto sing tujuh salayo tujuh sagai sing saudara makan rok salayo pata salayo ada keseng sal itu cenglai chini lagi stand ini kita ang salam semua sing jadi ada kita cenglai no itu sing ini kasihnya dah kono baca dah kono nyokap dah kono sing sal akhirnya bersawai sing nubo jadi baksa kotor sing apa jasa pun kita sing sal baik apa sing ungkoi kati kharap le hanya saya baik kati sing sal lo pula prayer kai bah sal lo ini terus Khowai ko sakung baik kam ko thane ছাত্র গিমি আপলে जों गैसे खायनाय रो साङे काम मा पांनाय वानसान एकटा कक दङ वानसान पवर एकटा कक सानाग्लाय का तागर बुग्र साय फानखाय ना कादि अवश्याने दरिद्र परिश्रमेन धन चीन कक बरबगे जों ताम सा गसराका हांगकं छेलाखाय थापाबो साखाङै दंता अतिहाय अवश्याने दरिद्र परिश्रमेन धन आंले बरा खानायबन थांदे साख्रि खानायबन थांदे ग्रिस खानायबन थांदे ड्राइभारिगिरि खानायबन थांदे कुनेक बिजनेस हक चाक्रानो जों शब्द माखिने always respect your teacher and always respect your elders tin hok चाक्रानो जों माखिने जों मा फानो खुलुमिया मा फाबाय वालायलायो मा फाय बुलायलायो किन्तु आं बयनो आनि मतायनि खुलुम दंखा इसोरनि सुरि दंखा आल्लाहनि हिन दंखा जानो आदेर आबासाया একটা শ্লোক आं যতটুকু সাইনো মানে হয়তো ভুল আছে সাইমিয়া পিতা সৎগ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমং তপ পিতরি প্রীতমাপন্য প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা আন গুমগুণ সুখী খাইমিয়া গাই যে সেপন মতাই এটা খুলুম তো নিব নিন জীবন সুখী শান্তি ফেগলা আবেনো সব প্রত্যেক টিচারের ন আন প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট ন অলওয়েজ রেসপেক্ট ইউর প্যারেন্টস নি মা ফানো नों मताय बाक्सा मानिदि ईश्वरै बाक्सा मानिदि बिनि कमनो प्राकृतिक जों दै तामखाय दिनै आं मातै पासंखाय नों फियार बाइक बाय बानायनाय आंनि सुफल दङ बुफाव आं आतैयावने जेराव दङ नगु रिल लागायनाय जातय बुमा बुफाताम बाखाय बना बाइक हमसा बायरिगा মাতৃ পাদন বিনি সীমাবদ্ধ ওয়ানসান কোহাই মুল্লাদুর মসজিদ পর্যন্ত এই পর্যন্তই তার দৌড়ার নাই আমি অনেক কম জায়গা তো হলে আংখাই সেখানে পরিশ্রমে আনাদন অলিশানে দরিদ্র আং লেখাপড়া খেনে নাগে আং কষ্ট শিকার মন মাখাইনাই গোনাং নাগাই তাবো চিনি সবাব সাবসে গেলাঙ্কা বিনি বুফা আজু দুইটা তিনটা थांले तामने थांगो कृषक खेत चाष खाई आबोनो बिन डिउटी स्टूडेंट बफरनो नांगाय आबोनो बिन डिउटी सरकारी सेवक टाइमलि थांले सरकारी जे बिन डिउटी बातमानि आमा खेरे आबोनो बिन डिउटी ताकाय जों एरपरे थांले स्कुल नायदे कायसे रुटिन जातों टीचार उनि फार्स्ट पीरियड तामुनाय सेकेंड पीरियड तामुनाय थर्ड पीरियड तामुनाय फोर्थ पीरियड तामुनाय लेजार पीरियड तामुनाय एरपरे छुट्टी घंटा लेखे आं छुट्टी थांनाय तामुनाय आंबो दंले प्रेयार टाइम बो दंले तेले चिनि फैमिली बो आपे एकटा रुटिन दंनायले
आं कृषक हंगाय आंनि खेतआव चापाखिने टाइमलि आं बर' आलि साबानि बर' चारानो फुई माइ बरनानि टाइम बरियाखै आबा बरिखौ लाभ करिखा ओंखाय ताबो आं थाङो क्लास 1 बटिं पढ्न मोजां हो बय सानथाय माबा सिबा समयलाय थाङ आबो साब्रो जवान सलिया खिब्रो वानसो काम थाइनाय आं तामो माबे पास के का बाइक में काई बेरेखा किंतु निनी कलिग रक जारा खासिनाय डॉक्टर फेगा इंजीनियर फेगा অনেক কিছু ভাগা আপন বলন গই नों वाङै तांखनसा चाप्रो से वांसनो नंगनि खिप्रो तो वांसो गइसबो लाभ सगरि खताबो ताबो खैनि ने आपरो नाय फरकेट ता पास लुक टु द फ्यूचर आं लाइखा न बसगारनि जरानो आं तामका खाइमेनो जोंगाबो समानाय ने नोंगाबो आगि जेटा लाइखावनि आपन पैसा रुथाबै मुइतो खायै आंना रे परिजा खाय चाखामो आइङै चाखमो इराइङै चाखमो नोंता टाइम सगरिका निता अलरेडी पास होगा काजे जों बरन गाय हिना কোনো হইতে কত চাকরি তো কোনো জায়গা কোনো কম বাট আফরো আং ক্লাস 9 বিদ্যানিকেতন আফরো না সাদা তমনি সেকেন্ড শিলং সনাম না হেনে কই তাবুক বজরা তংকো আর সার অমরদীপ তঙ্গ বন আং কইনাই ও সার সংযতন আং কইনাই সেকেন্ড শিলং সনাম না থাকা গাই অব হাইকেন সাকথাरै সামন মা পেইনাই লাদাখনি সুনাম ওয়াংচুক ক্লাইমেট एक्टिविस्ट गुगल थाङै परिनाय बायदि बसाइसुं लादाखनो बाहायके स्नामै नायथौरि दिसाका दाबो सोंगर पाल कोअर्डिनेशन ऑफ क्लब सोसाइटी सं सामरिया गुलो जों बुसुक गोबां मा जों पाल जदि अबनो सेकेंड शिलं स्नामायाकाय गोथां तवै कुनु लाभ करि सेकेंड शिलं स्नामने बागै जे एमां नंमानि वांसुमनि आबाने एरें थुं तमैया आनि बकाय हाइसि जों जखन हुसुंखा सोनामनानै गाय जों सोनामनानै नांगोन आबुन बागै नां सोनाम वानसुनि कगनामासो बसाइसुं लादाखनो बनाय थग्रि मातारि दिसाका स्कुलाव कोनो इंफ्रास्ट्राक्चार क्रै किसिक मिसिको हाने आसुबि परिलायो गभर्नमेन्ट कुनु सुबा सुमाया 21 अक्टोबर 16 अक्टोबर नि तिमी बरुट मास खलाइबनि लादाखनि तिमी दिल्लीयाव जन्तर मन्तर आसुना हिने कय इंडिया गभर्नमेन्ट कोनो जन्तर मन्तर आसुनानि हाबनानै रिलिया अथच अब इंडिया न ओंखाय जों वानसुलायथाय तामगै जों अ जागायाव दिनै अ बाइजानो जों सेकेंड शिलं सोनामनाया रिजन तामो चिनि सिक्लारक लामा परजाक मामां बाहायके अ लामा परजाकनि जों तिसाय तुबनानि अबसे चिनि नाहार मुंनानै पुइलाव आबोनि यागुलोसे जों सेकेंड शिलं सोनामै माननाय सेकेंड शिलं सोनामना थाखाय नों एजुकेशन खालायनो नांनाय गाहाम वानसुनो नांनाय साबो वानसुनाय सेकेंड शिलंनो बागै अल स्टुडेन्ट द वानसुनाय ना बुमा वानसुनाय जों बुमा बुपा हांदानायसो वानसुनो नांनाय जों चिनि प्रसारमा लीड खालायमा तैसे चिनि प्रसारक अबहायनो स्वाग बतल तैयै आनि बसानि सिगाङाव स्वाग खौ नोंनि दहागाय अरताय शिलं सेकेंड शिलं सोनाम मालिया केफेक मानि बाय जावै दं दहागाय ते सेकेंड शिलं सोनाम मालिया ताबो बो बायजालाम जाय आं साइमन आंनि जतर रिपोर्ट दं ड्राग केफेक जावै दं दंनाय गोबां मा दं सिखला बसंनि सिङाव साबो ड्रागसा रांकुसा गोनांनि बसाराव सेबक खालायनायनि बसाराव ड्रागसा नांगाय रांकुसा नाङो बुमा बफानि रांकुसा पाइमां तामुंनाय आफोरखाय सिकक हंसिनाय बाइक खक्सिनाय राबार स्ट्रेप खक्सिनाय बुनि वाक टप फोन खक्सिनाय अब हायकेले सेकेंड शिलं जों सोनामै मैया स्पेशली बुमा हुंदांनाय र तेबो काहामखाय वान सुथाय चिनि बसारो बंनि नांमानि साबनसा बुमा हांनानै साव अ बुमा हांजानाय तामुखलाय
Bufana sayawoi, je parisak pesana subasui jongtong. Main reason, rangkusha sana kat bupadi jerni, tiap sakai tiklaya koi besalangeri dohor. Orang kusha borotang, orang kusha drugs paisau. Injection delayu, nai di drugs sana rong nai jili sung identify klaimanu. Awak kebang mata sana kapa sabaya. Abu ni bagino, sung kaham wansuk lai ni bagai. Sung tina wat chini pasapati rong nai aku mai pasari kalana bagai. Or coordination of club society khamai. Or sung jani sholao rang becet dana ni bagai. Tini hakali phai or asuk lai phai. Chini pasapati rong aku mai pasawui borok khabai tu. Sung na khora pasuk sini. Rong di 1,000, 2,000, 5,000. Chini pasar na sung kaham education liuya koi. Boni yakumai pasari woi chati hai pohor selama kai. Bini yakti sung sini jangai. Siapa ni pasar mo asuk educated asuk lekha kereng. Apur kai sadar tenai. Mr. X ni pasar. Apur sung khatutung matang nai. Abun bagino. Orang tongnai rok. Haksala tongai khanai tongnai rok. Borong ni sai thangka khanaka yang telai thangka abam piya. Samung humung pai bai. Sari go nobol kifilui. Mai khopsa sawi. Horok thunani sekang. Thuya moro hotutui. Nukai thairan sekang. Kisa wansok lai jabai. Oro tini haktal ni phai kok sai thanai rok. Tam ni bagai kok sai thangka. Thaisele nangmani tomanu. Bebang nang yaphano. Abun bagino. Sung buma bupa handani rok. Belai khai chai tok thai. Mokol bai mokol sung narana nangai chini besano. Chini rung phurungnai rok chai tongna nangnai government bono salary return toniu ang attendance sung hangkano ani salary ang talo aisa mani tong tongo. That's not enough. No busano sabni basaba nini basana bo option jangnai nini basana nang kaham kai education di me kai failure sabo nung failure ngai aban bagino khadani ta tok tai tuk song kaham kai wangsuk lai bedi especially ang orang bajal amsai ni bororok tei gana gini ni lukurona ani obono koimung tongnai ni Sakha Sangjapon 1974, 5, 6, 7 of us Sangjapon 6, 7, 8, 9, 44. 정어로 chini 정어프로마이 chini kundu 차왔송 그리카 chini 다라전송 Bono chini coba perangai bono muncul ulumung Yakhwrai ang kok sana nayo tai chini senior coba perangai chini dasbut chini dakanu talu chini coordination of club society ni advisor chini dakogen chini sopainia tai chini bajalam tayo tai chini senior tongo chini damalin song chini spiriti dabano Baijalbari Hatio Co-Ordination chini spiriti gan kenang dabano tabu kormo surte bo bibino jaga ko toloraka tong jaka ang tini society hote mono kobona nayo naito puni do pakai tabu chini 19 do funding dalong rokhai ni IS officer TCS officer phanong to borok o nini শহর বন্দর আবু তল জায়গা পাই কইয়া বনি আচাইমেন জায়গা ন বড় তাইছে থাঙ্গে বনি আচাইমেন জায়গা ওনো টাউন খাইনে নাই ব্রা নাওকু nini 2 tala 3 tala tangen bor town from ani tolon babu samani ete Baijalbari Shillong khanya pra jongora tara chini senior chakri khanya retailing khamiga bor phaito ahaban khayo chini society hoite phaye jangjani achamen jaga no nahu শহর খানি বন টাউন খানি जों याप्रि मा सेनाय आंथि खेयागा जों मारो बेरे रांतरै निनि बेकारक सिगुरा तंलाय जाबो इगे जों टाउन खाय माना इगो ताबो चिनि प्रेसिडेंट कमिन्द्र हरि बसन खलाबो नक ताहा आंथि हायना न बो 2-3 ता तालाखान पिसाय इगो सन खलाना बो सुर मागे तो खाय तनि जाय हो आंगाबो साना नायलिया आनि प्रबक्ता दा प्रदीप किशोर
সংস্কৃত বাই কক সাকা তিনি মূলতে আসলে তিনি এডুকেশন তাই তিনি এগ্রিকালচার তাই তিনি এই যে কুসংস্কার বা তিনি চামুং নমুং হানিয়া আবরণ তুই সেখানে কোঅর্ডিনেশন অফ ক্লাব সোসাইটিनि সামুং আবরণ जों সচেতন খাইনার বাকি जों বিভিন্ন বাজার ছাত্র চিনি 17টা ভিলেজ বিসিङाव প্রায় চিনি রেজিস্ট্রেশন गोनां 30টা ক্লাবের মতো जों জায়গা খেলাই दङ जों এই যে বগাবিল থেকে বড় ময়দান থেকে আরম্ভ করে जों যতন খাইকা তাই কিছু বাজার খাইয়াখো মারে হাদুরো আবো जों আগামী দিনও খাইনে যাই হোক जों নাকি চিনি বড় রখায় जों দাবুকসে সুবাসু খাইলাইয়া চিনি পুরো সব সুবাসু খাইলাইयो সরকারি সাহায্যে আপনারা সুবাসু খাইলাইयो ও খরচা গরিব এলাকানি তলানো সুবাসু খাইলাইयो বন তিসারি হল যাই হোক जों দাবুক সুবাসু মা খাইলাইনাय শিক্ষানি পূর্ববর্তী প্রদীপ সাইজে দাবুক শিক্ষানি ব্যবস্থা जों সচেতন মানাय স্কুল थांनानै ছাত্র কিন্তু তাবো যখন কোচিংও ভর্তি খাইয়ে স্কুলে থাকাইয়া প্রেজেন্ট কোচিংও ভর্তি সপ্তাহে একদিন স্কুল থাবাইয়াবলে কোচিংও নাইয়া বা প্রাইভেটও নাইয়া স্কুল রেগুলার থাंनि স্কুল রেগুলার थांखाय স্কুলে যে फोरोंनाय जे फोरोंगानो आबनो जों गार्जियन हिसाबै मा नागिरनो मा खायनो एसेन्स कमिटि दङ स्कुल मैनेजमेंट कमिटी आरो से ग्रा सचेतन नांगोन स्कुल एसेन्स कमिटी दं आरो तिनि दाबुनि जे सुबिदा जाफाय मिटामिन जों गार्जियन हिसाबै छात्र गार्जियन हिसाबै थाङै जायमानो गाहामखौनो चारि सप्ताहे मेनु रिजार्भ दङ ब दिनाव तिनि तक्ति मासानाय बदनि खेजर मासानाय ब दिनाव माइ मासानाय आबो जत मेनु रिजार्भ दं आमति चारि तामंसो गार्जियन हिसाबै छात्र हयबाबो स्कुल थांनाय नायमानो जाय होक आबो शिक्षानिखौ दाबोथ' पास थांनानै बेसे कठिननि 80 नम्बर से राइटेन सैनानै ताइ 30 नम्बर स्कुल फैसाना जों बुरतो এই যে আবো পাঠনা হলো নিজ বিভিন্ন স্কুলে পাঠানেন শোনায় ইংলিশ সৈন্য 80 नम्बर আইন পাস দङ আইন পাস হন আবন দইন दाबुसिनि जेरै खानायरावनो जों फार्स्ट डिविजन सेकेंड डिविजन इस्टार्न आबो खायनाबो जोंनि गार्जियन अभिभावकनि बेलाय अभिभावक माने बुमा बुफानि अनेक भूमिका दं जाय होक आबो शिक्षानिखौ दाबोथ' जोंनि शिक्षा जों बांला मिडियामनि सिसिएसनि सेक्रेटारि जोंनि बरन गोनां अमरबाबु सायखानायदोंमोन जों दाबो बर्तमानाव बंती है यो परिणाना आदम थाना नहीं दिया स्वास्थ्य एक विलेज चिनी ताम सुजुग दं स्वास्थ्य शिक्षा कारेन्ट दै अब कयेकटा दप्तर दङ वानसाबानि 12 বছর চাকরি খেয়ে পঞ্চায়েত এলাকাও যত সুযোগ সুবিধা রকম পঞ্চায়েতনি যারা প্রধান বন সাইমানে তিনি পঞ্চায়েত এলাকা টানা দপ্তর জনগণের বাদে রিজার্ভ দं নিনি স্বাস্থ্য হসপিটাল নিনি दै নিনি কারেন্ট এই বিভিন্ন নিনি আরিমু মৎস্য ফিশারি নিনি এনিমেল হাজবেন্ড্রি मोसौ सुग्रिमु आबो बसं सचेतन नांनाय जों विशेषকৈ जों बाहायखै स्वनिर्भर याखुं निजिनि याखुं बाहायखै बसानानैबा जों प्राय चिनि गरे गरे नवांगि मुं दं वाखौ किन्तु लाभजनक करै मोसौ पुन आबनो जों चिना आदासे जानांगौ खेतनि जाब्रा आरो पाइप जानांगौया जों मोसौ पुनो बिसिरि नाखै এবং সাথে সাথে তাই খেত মায়াং হবাইছা ম মায়াং হবাইছা মোসौ फियंलाय दै बानो नि गाम किंनो आनी तेबो साइखनानो समाजनि बाहागो पुस्तकां देखिथारलां खामानो হয় বিশেষ করে সিসিএস যে রাজা বড় রক্তমানি বন্ধা সিনিয়র সিটিজেন হাবা পাইজা তার ব্যক্তি পুস্তক রাজু সংখ্য
ओंखाय हाबा जेहेतु पाइन हाबा समाजनि बा पलिटिया सामंतांलायनो जों लाहाजा कारनखा चाकरिफ्रायथ' जतन गामिया संसारखौ चाकरिखौ गासिबो दंमोन बाङै सामंतांलायनो सुजुगमाया गेटाबो जेहेतु चाकरिबो पाइहा बैसागु किसा राख' आबनि बाङैनो समाजखौनो जों किसा जौगालायमोनो এবং আনি দ্বারা যদি সমাজ বিহার বাজার হাঁকাই आंबो किसा ও জায়গাও মানাই আবার বাংলাদেশ যত নর গোদালদা आं अरो आमसायनि যত হাবা পাইতে জন্য आं কবগু এবং কয়ু নেরগো ফাইসুंबाय গোদালদাबो अरो কোনো ইগো বা সাততরতরি ককরু যতন ফাইদে কারণ जों যতন সমাজनि বড় এবং আথাইলা হাঁকাই সাসা তুইখানি নাंनाय आबोसुकुरुय ओंखाय थैफानि सिगां समाजखौ जुदि जों किसा रायजोआन थमाखै आबोनो जों सामोंनाय एबं किसा समाजाव बुस्थानि बर'राव जों बुङो किसा थानाय जेरै मेन मुदुंखा दाबल जोंनि फ्रायदक बिसेसकै इनि स्कुलक যারা जोंनि भबिष्यत प्रजन्मनि चाकरि होगागो बा फिनां होगागो बर' जे लामा जायाव गोदानै दंमानि अपना बाहागे जों सकाल तो बेमाना बड़ी परे और आम चाहिए जे मुसु मिसिरो योगा तमनी पुंरो बतोनो खायनो लाके जों बाहागे तिरो बागी तिरो खायले मनाय अपने बागे जतनो जों कोयो फाइदे जों बाय এবং एवारनेस ना खायनाय जे ताबो तो सिंगामो हाईवे थांहा हाईवे माने तो बिराद बेपार जों बागे तो अपनो लामानो माने अब बिगत बोसोर 20% बोसोर लामानि किन्तु बयनु बिया थांगानिथि जोंबो थांमानि हायानि अनेक असुबिदा बिसि दंमानथि ताबो बायको का जों लामा माखा किन्तु लामानो जों सबबाबे व्यवहार खायनिया कारनखा जों कुनो नियम नीति मानिया आइबांनो जों गारि बाय दाहार गान थांगो जों मुसुरो गारि बाय दाहार गो बुथार गानगो आबार जों थांगो आइबांनो बिमान कागिया आइबांनो नियम नीति मानिना सलायनाय बाइक रक स्कुटी रक যারা চালাবে রক হেলমেট ফুল চালাবে এবং ট্রাফিক পুলিশের নিয়ম কানুন মানি চলে দিও এবং লামাও যারা কিনে ব্যবহারী সাইড না দিও ট্রাফিক কান নাই দিও লামা যদি টপ খাই নাং হাঁকাই ও পানিও পার থাঙ্গতে ইয়ালা দেবরা মাইসুবি পারেন দিও কারণ অর লাইফ লাইনে কিন্তু সবসময় 60-70 কিলোমিটার বেগেছি গাড়ি রক চলে নাই अपने लोग जो तो ज़्यादा कोई लोग तेरो बादल तो जों साथी पार्टी फुंगाव किसा खायले जाका एबं अब हाय जों बिगत वाइवे थांनो खायका आं बारा गोदालदा एबं हाय दं मोजमानो आं सुदो अरनि दुकानदार एबं फाइनि रमो फाइनाय बरनि बिकिसा दायजो दङो कारण अरो কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে হয়তো বা সাবুনাও থাকনাই বা এলজিএম তরফ থেকে থাকনাই বা পঞ্চায়েত তরফ থেকে নাই যে ডাস্টবিন রদাবনি ও ডাস্টবিন রমনা কাছে ব্যবহার খাইয়ে নিয়েছে যে মানে ডাস্টবিনের ছিবিয়ে নিক আবার আরো যারা ছুটিয়েছে কারণ প্রকৃতি একভাবে তুমি ওরা রজা যে বুড়ি ফাং তোমানি বুড়ি ফাংনি প্লাই যে খাই তো প্লাই যাইলে মনে থেকে নারো লেগেয়া বলা হয়েছে বা তুমি সাফুতরা চাইলে নাই কিন্তু দোকানি মানে পাইলে যে বিস্কিট পুকুর হয়তো বা চিপস পুকুর বোতল গ্রিস নুমানি পরে যে মানে যে দাদা সুবিধা নিকট ও দাদার সুবিধা আনছেন আমার নিবন্ধ দোকানদার অনুভব করবে বড় কিছু কাস্টমার খালানছেন এবং কাস্টমার এওয়ার বায়দি যে আরো খাই খেয়েছেন সাফসুতরা তো মানে সাফসুতরা তো হাঁকাই নিজের কাহাম এরিয়ার কাহাম এবং স্বাস্থ্যের কাহাম সমাজের কাহাম কারণ ছাত্ররা তো আগে আনার রূপসুপ কম নাই